Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning, ma'am. Okay, today is our first meeting in semester 2, so we have the new material for this semester. But before that, before we have to discuss about the material, let me check your attendance list. All the students in the classroom have present in the class for today? Present, ma'am. Present, ma'am. Hadir semua, ma'am. Oke. Nanti, tahu itu apa yang bilang guru? Ya, tahulah. Sekarang kalian kan sudah SMA ya. Oke, I continue. For the first, for today we have to discuss about the material. One of the kind text. Jadi kita akan membahas tentang salah satu jenis materi yang ada dalam bahasa Inggris, yaitu teks, bacaan. Tapi bacaannya berbeda. Jenisnya itu adalah, tunggu dulu, saya share dulu. Tapi sebelum itu saya kasih key dulu. I have to you listen the text, but while you read the text. Jadi sambil dengar, sambil kalian baca juga skripnya. Okay, this is a script, and now let me play the audio. Okay. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Steve Alexander from Madam English School. Today's occasion, I would like to talk about the benefits of tourism for local people. First of all, let us thank to God because of His blessing we can be here together. Ladies and gentlemen, tourism is now a huge contributor to the economies of most countries. Tourism industries can bring money, job vacancy and advancement especially to developing regions. Yeah, okay. This is a script of the what you have to listen. It's talking about the what. Can you read the text and can you find what is the they talking about in this speech? Announcement. Talking about the Alexander. This is speech from Alexander, Steve Alexander. Okay. They talking about what? About the benefit of local people. They talking about the benefit of tourism for the local people. Yeah. Jadi kayak ada keuntungan yang didapatkan oleh masyarakat yang ada tempat wisata di tempatnya dia tinggal. Okay. The correlation between this text, this script with the material for today is about how we can get the material. The kind of the text is hortatory exposition about what should or not should do to do something in one case. Yeah, I share you again. Ma'am, may you translate into Indonesia, please? Yang mana yang bacaan tadi? Bukan. Kalau sudah bisa di-combine begitu, ma'am. Oh ya, boleh nanti. Thank you for the suggestion. Okay. Karena saya sudah katakan tadi, I said before that we have to discuss about the hortatory exposition test. Yes. Jadi itu kaitannya tadi dengan apa yang kita dengarkan, teksnya tentang what is the benefit of tourism for the local people. Jadi di dalamnya itu tadi what have to should do
for us the local people to get benefit. Artinya apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan keuntungan ketika ada tempat wisata di daerah kita. Oke. Nah, adapun yang harus kalian capai dari tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian bisa menganalisis fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan dari beberapa teks hortatori. Mungkin saya kasih 2. Jadi kalian bisa menganalisis dari salah satu atau dari dua-duanya. Oke. Terus yang kedua, how you can compare, bagaimana kalian bisa membandingkan antara fungsi sosial dari teks yang pertama dengan yang kedua, begitupun dengan struktur teks dan unsur kebahasaannya. Kalau yang berhubungan dengan psikomotorik kalian atau bagaimana keterampilannya. Excuse me, ma'am. Ya, boleh, silahkan. Ma'am. Ya, boleh. Ya, silahkan. Ma'am, I wanna go to the toilet. Boleh, please. Silahkan. Saya lanjut. Jadi untuk yang berikutnya, menangkap makna dari kalian setelah memaksudnya itu menangkap makna adalah how you can get the main point from the text after you read the text. Oke, terus membuat nanti setelah kalian paham betul tentang apa itu hortatory, what is the function, what is the language features, atau struktur bahasanya, apa unsur kebahasanya, kalian bisa akan saya kasih tugas untuk membuat teks hortatory dengan tema yang tidak jauh dari kehidupan kita, lingkungan sekitar kita, ya. Kemudian supaya untuk lebih jelasnya, let me show you. Ada kelihatan, nak? Ada, Mem. Ya, Ibu Guru. Okay, this is a material about the hortatory position. Jadi ada materi yang secara intinya saja dulu ya. Apa-apa, maksud saya ini. Ini apa-apa yang akan kita bahas. Yang pertama, definition, social function, generic structure, language features, example, and main idea. Definition itu pengertiannya, apa sih hortatory position itu, what is the meaning, apa isinya, it's mean like that. Social function itu fungsi sosial, oke. Kemudian generic structure itu sama dengan nama dari setiap paragrafnya. Kalau dalam pelajaran bahasa Indonesia ada namanya paragraf pertama itu paragraf pembuka, isi, penutup. Nah, in English text have the same like that, but the name is generic structure. Kemudian ada yang disebut language features. Language feature adalah apa kata yang mereka gunakan dalam teks itu. Apakah dia simple past tense, apakah dia simple present, ya. Jadi disesuaikan. Nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian I give you some of the example. Saya akan berikan beberapa contoh. Jadi you have reference when you have to make a hortatory exposition. Okay, main idea is mean that after you read, setelah baca, kalian bisa menemukan apa sih ide pokoknya, apa yang mau dicerita di situ di dalam. Oke, kemudian nah ini kita bahas satu-satu ya. Pay attention. Kemudian ini definition. Can you see that? Yes, ma'am. Definition of titles that are presented that readers attempt to make reader. Jadi kayak intinya di sini anak-anak bahwa kalau hortatory exposition itu adalah teks yang isinya tentang bagaimana kita harus dan tidak harus. Jadi bukan dalam maksudnya bukan dalam suatu teks itu ada kata harus dan tidak, tapi salah satunya saja apa yang harus, misalnya contohnya apakah kita harus belajar bahasa Inggris? Nah itu. There is some reason isinya di teks itu mengapa kita harus belajar bahasa Inggris. Social functionnya to influence the reader, mempengaruhi pembaca supaya bisa should or not should to do in the case. Jadi dia bisa pembaca ketika dia sudah baca teksnya, oh iya memang harus. This is the based on the fact, berdasarkan fakta. Generic structure-nya ada 3, ada thesis, argumentation, and recommendation. Thesis itu point of view, jadi preview the arguments. Di sini bagian menjelaskan tentang apa yang mau kita bahas nanti di paragraf argumentation. Argumentation itu adalah bagian dari inti dari permasalahannya. Recommendation itu adalah part terakhir. Nah ini contohnya. Paragraf pertama biasa identik dengan tesis, paragraf kedua, ketiga itu argumentation, dan terakhir itu adalah recommendation. Recommendation it mean that how we can make a conclude from the thesis, ya.
Okay, to make a shorter time, let me show you this. Okay. Please read the text. Ini is about the importance of speaking English. Ini ada bentuk pertanyaan. Jadi bentuk pertanyaannya adalah how you can identify the point from our to study today is about the fungsi sosial, struktur teks, kemudian language features. Okay. Let's discuss about this. The importance of speaking English. Siapa yang bisa jawab pertanyaan? Who can answer the question number 1? What is the topic of the text? Hello? Ya, Mem, bisa mungkin dikasih nenek. Nggak kelihatan di teksnya. Iya. Ya, boleh. Pilihan jawabannya Okay. ada. Ya, Saya, Mem. boleh. Ya, Ma'am. What is the topic of the text? Coba dibawa. Ya. What is the topic of the text is English language is international language. Okay, good. See, how other people is same with your answer? Okay, ma'am. According to me, I choose A. Learning English is not important. Learning English is not Yes, ma'am. important. Saya Min. Ya, Mina. boleh. Asis. In my Min. opinion, the answer is point B. Speaking English used in the world. Hasnawati. The answer is D. Learning English is the best way to improve our life. Boleh. Jadi kira-kira yang mana jawabannya di sini yang cocok? Kalau dari topik, dari judulnya The Importance of Speaking English, apakah learning English learning English is not important? Belajar bahasa Salah, Mem. Penting, Karena Mem, di atas penting. itu ada important, berarti bukan Tidak. not. Nggak ada notnya, important dia ada. Ya, penting. Jadi the correct answer is B, Bruri. C. B. C. English language is international language. Okay, Delta. I think the answer is C. Okay. Yeay. Gue How menang. about number 2? What is the benefit of reading the text? Apa yang kalian dapatkan, istilahnya apa keuntungannya ketika kalian sudah membaca teks di atas? To know about English language? To know. Me, Mem. Yes, read please. Yeah. What is benefit of reading the text? Apa itu? We know we know the importance of speaking English is in our life. Okay. And else, ada yang lain? Delta, ma'am. Boleh. Terus yang lainnya? A, ma'am. A. To know about English language. To know about the English language. Delta, ma'am. English language make us have good relation with other people. Ikut-ikutan itu, ma'am, sama saya. Tidak na. Best day Asis opinion, Pak Bruri. Nontek itu, ma'am, sama saya. The benefit of after reading the text. Jadi mungkin jawabannya adalah kalau berdasarkan judulnya kan the importance of English language. Jadi jawabannya adalah Bravo. Bravo, ma'am. Yeah, we know the importance of speaking English is in our life. Okay, terus how about the number 3? What is the kind of the text above? Me, ma'am. Oratory.
Hortatory exposition. Tadi sudah di atas, Mem. Ya, oke. Ya, sudah dijelaskan tadi, Mem. The number 4, what is the generic structure of the hortatory exposition? Bravo, Mem. C. Bravo. Mem, C. Thesis, Orientation, argumentation, recommendation. Iya. Thesis, argumentation, recommendation. Kalau yang Mem. delta itu, kalau delta itu title, goal, material, step. Ada yang ingat enggak? Ini untuk generic structure apa ini? Teks apa ini? Title, goal, materials, and step. Procedural text. Procedure text. Jadi kalau ini orientation, complication, resolution. Narrative text, Mem. Kalau headline, content, closing. I don't know. Letter. Report. Nah, bisa letter, bisa poster, ya. Jadi ada headline, ada content, ada closing. Jadi yang paling cocok adalah thesis, Bravo. argumentation, and terus the last, the following are the language features of other exposition, kecuali penggunaan Language feature. Kecuali ya. iya. Bravo. Iya, simple past tense karena Naratif. isinya adalah tentang sekarang, berarti ya dia menggunakan simple present. Kalaupun dia action ya memang harus ada kata action di dalamnya. Okay, guys, now let me give you two texts, but this is I want to make your solution. I want to you discuss about with your friends, with your peers, only 2 person in one group. What is the compare between text 1 and text 2? And the question only 3. Yang pertama adalah what we can learn from the text 1 and 2. And the second question is the part of a tertiary text position 1 and 2 that state what should or should not happen in call. Maksudnya setelah kita baca ini teks dan berdiskusi dengan teman tak, jawab pertanyaan ini. Apa yang kalian dapatkan dari teks 1, informasi apa, dari teks 2 juga apa, terus di paragraf berapa di sini yang isinya adalah menyarankan untuk harus dan tidak harus. Jadi salah satunya saja, kalau misalnya the important of to wear a mask, apa yang harus, apakah dia harus atau tidak harus di dalamnya. Jadi pasangannya ya Andi Yusrisal dengan Ibu Asia, Bu Ayatenisi dengan Hasnawati, Bu Musdalifah dengan dengan Bruri, terus Di Wahyuni sama Pak Ihsan, Asis sama dengan Antonius. Jadi dengan pasangannya saja, pairs, tidak usah terlalu banyak. Pre-memory. Oke, pre-memory. Oke. Siapa di pasangan yang mana bisa jawab what we can learn from the text 1 and text 2? Kalau di text 1 itu tentang apa? Saya, Miss. Saya, Mem. Ya, boleh, Musdalifah. Ya. Text 1 harus. Harus. What we have to do harus. Kenapa kita harus? Harus apa? Ya. We should use mask. Max, oke. How Text about 2, the text 2? the tourists should not in the local people. Oke. Tidak harus. Itu bedanya, Mem. Oke. Terus kelompok yang mana? Siapa lagi? Pre-memory. Ya, bolehlah. Okay. Because there is no question about this text. If there is no question, any questions, or we continue? Okay. Okay. Because no questions, let me move to analysis. Write a hortatory exposition, which is one of the term regarding actual issue. Jadi yang kalian nanti buat ini adalah teks hortatory yang menggunakan isinya, temanya isu yang aktual, lagi istilahnya kayak pagi ramai dibicarakan. Yang pertama, bullying that happen at the school. Kedua itu the importance of exercise. The third is the importance of vaccine for the teenager. And do this activity by yourself. Okay?
before we have finished today, any questions or about your job? There is no questions. So I repeat once again before we have to finish for today. So today we have to discuss about the hortatory position. Hari ini kita mendiskusikan tentang hortatory position text, di mana definisinya adalah text represented the writer's attempt to make a reader do an is or action in certain way. Terus maksudnya adalah hortatory ini teks yang isinya menjelaskan kepada pembaca tentang apa yang harus dan tidak harus dilakukan terhadap satu kasus. Social function-nya, karena definisinya seperti itu tadi, so the social function-nya adalah to influence. Influence itu mempengaruhi pembaca that something should be or should not be the case. Okay? Terus genetik saksinya kalian harus ingat dan jangan sampai terbalik bahwa paragraf pertama itu isinya tesis, di mana di sini adalah point of view-nya, terus argumentation paragraf berikutnya isinya tentang pendapat yang bisa memperjelas dari apa yang kita bahas. Recommendation ini adalah bagian atau kita biasanya lebih gampangnya mungkin kalian pahami adalah tentang kesimpulan apa yang ada dari paragraf di sebelumnya. Okay guys, no question so far. I hope you understand and not find difficulty to finish your job. Okay, student, thank you so much for today. I think that's all. Assalamualaikum. Yes, ma'am. See you next time. See you, ma'am.